Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Daljab tahap kedua guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Wahyuni dengan NIM 255339905 dari LPTK Universitas PGRI Semarang dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Pada pagi hari ini, saya akan mengadakan praktik mengajar di MTS Salafiyah Bantarsari pada kelas 7 dengan materi Procedure Text. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, before we start our lesson today, please one of you lead the pray to take a pray. Please, Vika, lead the pray. Pray begin. Finish. Ya, mudah-mudahan dengan doa yang kita baca bersama-sama, kegiatan belajar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Ya, before we start our lesson, I will check your attendance. Adhai Nurafika? Absent. Why? Sakit. Aisyah Muni Solihah? Present. Ayu Nasifah? Present. Alfaida Fika Zahra? Present. Ananda Yuliana Halifah? Present. Atika Azizah? Atika? Present. Azian Sipto? Present. Desita Hanindi? Present. Dewi Inarisda? Eva Nurul? Present. Fajria Musyarofah? Present. Farhatu Zahra? Absent. Farhatu Zahra? Absent. Why? Sick. Okay. Vika? Present. Present. Vina? Present. Hani Nur Fauziah? Haryani? Absent. Absent. Why? Nafidatul Muamalah? Absent. Why she is absent? 6. Nafidatul? Absent. Because? Budanya meninggal. Oh, budayanya meninggal dunia. She is not sick. Yeah, good. And then the last, Vita Nur Halifah. Present. Okay. Kita doakan bersama teman kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan diberi kesabaran dalam menjalani sakitnya dan semoga lekas sembuh. Untuk Vika, untuk siapa? Farah dan siapa? Ica. Terus kemudian untuk Nafidatul Muamalah, Nafi yang budenya meninggal, semoga budenya meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni segala dosanya dan diterima semua amal ibadahnya. Al-Fatihah. Amin. Ya. Okay, before we study, we sing together. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning, everybody. How are you? Just fine. Ya, thank you. Kabarnya pagi hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Ya. Everybody here masih ingat pembelajaran yang kemarin? Yes. What material we learn? Greeting. Greeting. Desita, please mention the example of greeting. Hello. Hello. Hi. And then Good morning. good morning. And then good afternoon. And then good night. Good night is greeting? No. Good night is not greeting, but good night is leave taking at night. Leave taking is ucapan selamat tinggal di malam hari. Nah, ya, ucapan selamat tinggal di malam hari. Okay, once again, before we study, I will give you some question. Is food important for everybody? Yes, food is very important. Important mean? Penting, good. Makan itu merupakan hal yang penting. Do you like fried rice? Yes. Do you like iced tea?
Yes. Why do you like it? Fried rice is so yummy. Good. So yummy mean it is very delicious. Delicious is nice, enak. Maybe any other reason? Ada alasan lain selain nasi goreng itu enak? Alasannya itu kenapa kau suka fried rice? Because fried rice is a simple food. It's easy to make it. It's right? Right. Okay. Do you ever make fried rice by yourself? Pernah membuatnya sendiri? Yes. Yes. What is we need to make fried rice? Aisyah, maybe. Silahkan sebutkan bahan untuk membuat fried rice. Aisyah Mukni. Onion. And then rice. Good. What else? What else? What else? Chili, good. And then what else? Apa lagi? Salt, good. Nah, and it is the material how to make fried rice. The material. Can you explain how to make it? Bisakah kamu menyebutkannya? Yes. Pertama, apa yang kamu lakukan? The first step. Langkah pertama yang kamu lakukan yaitu menyiapkan bumbu. Jangan malu menyebutkannya. Menyiapkan bumbu. Good. Okay. Today we will learn about descriptive text. What we learn today? Descriptive text. Descriptive text dalam bahasa Indonesia itu juga ada, ya kan? Ya, ada descriptive text. In descriptive text, there is many material about the goal, the composition, and I will show you some video. But before I show you the video, pada akhir pembelajaran ini diharapkan kalian bisa satu, memahami struktur dan unsur kebahasaan teks prosedur. Yang kedua, mengurutkan langkah-langkah membuat makanan atau minuman dengan struktur dan unsur kebahasaan yang benar. Oke? Oke. Dicatat ya hal-hal yang penting yang kalian lihat. Okay. This is the definition. The definition of procedure text. Then the next, social function. Write down the information about the social function. Memberitahu seseorang bagaimana caranya membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara kronologikal. Well, now move to generic structure. Then the generic structure of procedure text. Then the linked feature of procedure text. This is the example of procedure text. How to make avocado juice. The material, then the tools, and the step. Materialnya 1 cup of water, 1 tablespoon of sugar, 4 tablespoons of milk. Please make your own procedure text. Untuk PR saja ini nanti, make your own procedure text. Membuat prosedur text sendiri ya. Yes. Okay. Some information. Can you take the information about the procedure text? Can you get it? About the definition, about the generic structure, and about the social function. For the first, Safa, please read the definition. What the definition of procedure text? The text. Louder please. Lebih keras lagi. Procedure text is A text is when how to do or how to make something step by step. good. And then what is the social function of procedure text? ASEAN. To make someone. Ulangi lagi, repeat again please. To social functionnya to make someone
In sequence, jadi social functionnya yaitu tujuannya supaya orang tahu bagaimana procedure text itu secara berurutan. Membuat sesuatu, melakukan sesuatu secara berurutan. And then the next, what is the Rofa, the generic structure of procedure text? How many? Berapa banyak? 3, good. First, yang pertama, title, materials, steps, good. Title, material, and step. This is the generic structure of procedure text. Do you understand? Yes, understand. Maybe any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? No. Oh ya, kurang semangat kayaknya. Stand up please. Stand up. Kita tepuk semangat dulu. Semangat semuanya. Oke, tepuk semangat. I'm the best. You are the best. We can the best. Yes, yes, yes. Oke, thank you very much. Terima kasih. Sudah semangat ya? Yes. Ya, oke. Oh, ternyata belum semangat dari tadi karena belum tepuk semangat. Yes. Ah, yes. Oke. Now I will give you a assessment about the procedure text. Please make a group or this turn like this. Yes? Yes. 4 group ya. First group 2, 3, and 4. Good. Please work in group. Kerjakan secara berkelompok. Work in group. Kerjakan secara berkelompok. Work in group. Please ya. Kemudian silakan bekerja secara berkelompok, secara melingkar duduknya. Tidak seperti ini, mungkin bisa satu meja atau berhadap-hadapan. Terus kemudian saya akan menjelaskan. Here is the example of procedure text. And the worksheet is this, the worksheet. You can fill the worksheet. Kamu bisa mengisi lembar kerja ini. Please write nama anggota kelas. And then perintahnya, you can fill the title. What is the title of this procedure text? And then material or ingredients. What is the material needed to make this goal? And then the step. What is the step? How to make this procedure text? Understand? Yes, understand. Okay. And then next, you can mention what is the imperative sentence in the procedure text, and then what is the temporal conjunction. Next, what is the action verb? Can you mention the action verb, the temporal conjunction, the imperative sentence from this procedure text? Okay? Are you ready to work in group? Yes, I'm ready. Yeah, please work in group. Kerjakan secara berkelompok. Any question? No. Okay. This group, maybe any question, any vehicle? No. Understand? Yes. Good. The first group, any difficult? Ada yang sulit? No. Understand? Yes. Good. And then the second group, any question? No. Okay. Dilanjut. Boleh rame ya, karena diskusi. Mungkin ada perbedaan, silahkan, nggak apa-apa. Okay. Sebutkan saja perbedaannya. Itu sponge of sugar. Nah, good. And this one. The title, the material, the step. Good. Lanjut. Okay, you are welcome. Are you finished? Finish?
No, belum. Not yet. Good, not yet. Ya, lanjut lagi. Okay. Oke. Kalimat satu. Finish? Ya, the third group finish. The first group? Grup pertama sudah belum? Not yet, belum. Grup kedua, kelompok kedua? Belum, not yet. Ya, masih ada waktu. Grup keempat, kelompok keempat? Not yet. Sip, lanjutkan. Okay. Maybe mungkin grup ketiga silakan dicek lagi jawabannya, barangkali masih ada yang kurang tepat. Dicek again please. First one, hot water into the cup. Terus sugar. Terus selanjutnya nggak usah sudah di atas. Iya. Oke. Put. Kurang aja. So, like the steps seperti contohnya, semua itu merupakan imperative sentence. Oke? Kurang apa? Ya? Imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence artinya apa imperative sentence? Kalimat perintah. Good. And then temporal conjunction. Kata penunjuk temporal. Put, edge, or, and Action verb. Kata kerja tindakan. Good. Action verb kata kerja tindakan. Good. Sudah? Yes. Nice finish action verbnya. Finally, good. Good job. Thank you. Yeah, you are welcome. Ya, karena waktunya sudah 15 menit, tadi perjanjiannya 15 menit. Silakan yang mau maju the first group. Please come forward to show your discussion, untuk menunjukkan diskusi kalian. Maju ke depan. Suaranya yang keras ya. Oke. Kami dari kelompok pertama. Ini hasil diskusi kelompok kita hari ini sudah selesai dengan nama anggota kelompok 1. Aisyah Muhni Solihah. 2. Ahyun Asyifa. 3. Fajriya Musyarofah. 4. Sofiatul Hasanah. 5. Tasfifatul Ngamaliyah. Kami dari kelompok 1. Kelas 7. Title I'm or call. How to make a cup of coffee. Material: coffee, sugar, hot water, a cup, spoons. Steps 1. Put 1 spoon of coffee powder into a cup. 2. Add 2 spoons of sugar. 3. Pour some hot water into the cup. 4. Finally stir well and hot coffee is ready to drink. Imperative sentence. Imperative sentence. Imperative sentence. Good. 1. Put 1 spoon of coffee powder into a cup. 2. Add 2 spoons of sugar. 3. Pour some hot water into the cup. 4. Finally stir well and hot coffee is ready to drink. Good. Temporal conjunction. Finally, action verb. Stir. Ya, cukup? Nah, bagaimana penilaiannya teman kalian yang di depan? Ada yang bisa mungkin menambahi, memberi penilaian? Nah, tidak menemukan kesalahannya? Tidak, saya ya langsung berikan koreksi. What is the imperative sentence-nya? Imperative sentence-nya tadi yang baca Rofah. Rofah? Good. Ya, dibaca lagi coba. Imperative sentence-nya. Imperative sentence. Ya. Part 1.
spoon of coffee powder into cup. Add 2 spoon of sugar. Pour some hot water. Ya, good. Tadi saya dengar soalnya ada first atau one, kayak gitu apa enggak? Yang pertama, ketika membaca pertama, ya? Nah, ingat, imperative sentence itu without numbering, tanpa penomoran. Jadi langsung put 1 spoon of coffee powder into a cup. Then add 2 spoons of sugar. Pour some hot water into the cup. And the 4, no, tanpa ada kata finally, langsung, berarti langsung kata? Ya, bareng-bareng langsung kata apa? Stir well and hot coffee is ready to drink. Understand? Yes. Tahu salahnya ya? Yeah, good. Thank you very much from the first group. Give applause to the first group. Thank you. Sit down, please. Ya, good. Terima kasih untuk grup pertama. And then the second group kedua, grupnya Honey and Friend, Vika, Rizka, please come forward. Silakan maju ke depan. Ya, silakan perhatikan, menghadap ke depan, diperhatikan temannya. Barangkali kalian menemukan sesuatu yang kurang tepat, bisa ditulis ya. Oke, yang keras silakan dimulai. Oke, hasil diskusi kita sudah selesai dengan nama anggota sebagai berikut. Imaratul Maksumah, Fitanul Khalifah, Al-Faidah Fika Azhara, Dewi Inaratul Rizda, Riri Anggriani, Hani Nur Fauzia, kelas 7. Hasilnya akan dibacakan oleh Ima dan Hani. Ima. Title, aim, or goal-nya? Title or aim or goal. How to make a cup of coffee. Ulangi, how to make A cup of coffee. Yes. Materials or ingredients. Coffee, sugar, hot water, a cup, a spoon. Steps. 1. Put 1 spoon of coffee powder into a cup. 2. Add 2 spoons of sugar. 3. Pour some hot water into the cup. 4. Finally, stir well and hot coffee is ready to drink. Imperative sentence. Put 1 spoon of coffee powder into a cup. Add 2 spoons of sugar. Pour some hot water into the cup. Stir well and hot coffee is ready to drink. Temporal conjunction. Finally, action verb put, add, pour, and stir. Selesai? Ya, good. Thank you very much. Barangkali temannya ada yang mau berpendapat, ada yang salah, any mistake, atau any question. Ada yang tanya? Ada yang ingin mengulangi, what is the goal-nya? Maybe, what is the goal, what is the action verb-nya? Saya kan beda, ya gitu. Oh, ya. Thank you very much. Your discussion is very good. Thank you. Give applause to the second group. Please sit down. Ya, saya itu lagi ya. Koreksi. Yang perlu diingat di sini yaitu ketika kamu menyebutkan imperative sentence yang artinya imperative sentence artinya apa? Kalimat perintah. Kalimat perintah itu adanya di stepnya. Karena adanya di stepnya, berarti kamu langsung lihat stepnya saja. Directly you can see the step, but without numbering, tanpa penomorannya. Silakan diperhatikan lagi, barangkali diskusinya ada yang kurang tepat. Ya, yang perlu diingat, tanpa ada kata first atau number 1, number 2, number 3, atau first, second, third. Understand? Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? No, tidak ada pertanyaan. Berarti tinggal saya yang tanya. Kelompok 4. What is the generic structure of procedure text? Ulangi lagi, silahkan.
generic structure of procedure text. Ada berapa? Sebutkan, semuanya menyebutkan yo. Generic structure of procedure text. Ke the fourth group, kelompok keempat, 3, apa saja? Title or goal, and then materials or ingredients, and then steps. Good. What is the social function of procedure text? The third group, kelompok ketiga, social functionnya. Yo, dibaca lagi tulisan yang tadi. Nah, good. To tell someone to make how to do something in sequence. Good. And then what is the definition of procedure text? Definitionnya kelompok pertama, definitionnya procedure text is good. A text that tells us about how to do or how to make something. Bagaimana cara melakukan, bagaimana cara menggunakan sesuatu. And the second group, can you mention the language feature? Ciri kebahasaannya yaitu ada apa saja? Using adverbial, using command or imperative sentence, and then using temporal conjunction, and using simple present tense, dan menggunakan simple present tense. Ya, paham semuanya ya? Jadi hal baru apa sih yang kalian pelajari pada pagi hari ini? Pada siang hari ini, pada pagi menjelang siang hari ini, hal baru apa yang kalian pahami? Yang kalian pelajari? Descriptive text. Nah, sekarang kalian jadi tahu the definition, the function, and the generic structure. Jadi ketika melakukan sesuatu, membuat sesuatu itu harus secara bertahap atau berurutan. Tidak bisa melompat tahap pertama, tidak bisa dilakukan pada tahap ketiga atau keempat atau yang selanjutnya. Ya, paham ya? Jadi itu hal barunya yang perlu diingat tadi, hati-hati dalam mencari imperative sentence. Imperative sentence is kalimat perintah yang berarti kalian bisa menemukannya pada stepnya, tetapi kamu jangan ikutkan numbering or temporal conjunctionnya as the imperative sentence. Oke? Oke. Ya, berarti sudah paham semuanya. Ada tugasnya hari ini. Barangkali saya mengajarkannya terlalu cepat atau terlalu pelan atau sedang saja. Yes. Sedang. Berarti tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, bisa dipahami semuanya ya. Tidak ada pertanyaan. Oke, untuk tugasnya di rumah, silahkan kalian create a procedure text. Buatlah sebuah teks prosedur. You can see at the internet. Kamu bisa melihat di internet, or you can find from the product. For example, instant noodle dari mie instan. You can see the instruction how to make the instant noodle. Kamu bisa melihat pada kemasan mie instan bagaimana cara membuat sesuatu, ya kan? Nah, silahkan kamu susun atau cari sebuah procedure text, and then you analyze, kamu analisis what is the goal, what is the material, and what is the step-nya, analisis the generic structure-nya, and the language feature-nya. Don't forget what is the imperative sentence-nya, what is the temporal conjunction-nya, and what is the action verb-nya. Oke? Oke, silakan kerjakan secara individu di rumah. Oke, pembelajaran hari ini time's up today. Thank you for your attention. Oke, untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan bisa digunakan sebagai ilmu kalian, sebagai bekal kalian di masa yang akan datang. Terima kasih atas kerjasamanya. Berdoa mulai. Selesai. Don't forget to keep spirit to study at home, and I hope you always happy everywhere. Always happy ya. Always selalu bergembira dimanapun ya. Oke? Oke.
See you next time.